pag-abli sa mga Biblia o sa pag-abli usab sa imong salabutan o kasing-kasing nga atong inti nga atong kamalingon ug tuguti nga pagapunon ang sa nato kasing-kasing pinaagi sa kamatuoran sa pulong sa Ginoo nga buot sa Dios ipanayag kanatong tanan. So igsoon niya ka butagon, ako magahisgot igsoon o magahisgot kita mahitungod sa gitawag the grace of God, ang grasya sa Dios. Unsa man kini igsuon ang grasya sa Ginoo, unsa man ang grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Adunay duha ka mga klase sa grasya igsuon na atong hibaluan. Una, mao ang gitawag common grace. Ang common grace na sinati o na sinati kini sa tanang mga katauhan, mga magtutuo man sa Dios o dili magtutuo, mga magsisimba man sa Ginoo dili magsisimba, nakasinati sa gitawag common grace. Sama sa ulan igsuon, tubig, hangin, kana igsuon grasya kana sa Ginoo. Pan kini pagatawgon nga common grace sanglit na sinati sa daghan nga mga katawhan, gikan sa labing gamay ngadto sa labing dako, sa tanang mga tao. Walay gipili nga klase sa tribo ang common grace na kanang napahimuslan sa tanang mga katawhan mga igsoon. Apan niini nga kabuntagon atong isgutan igsuon mao the grace of God, the saving grace, ang grasya sa Dios nga nagaluwas kanato. So ang Biblia nagahisgot sa libro sa mga taga-Episo kapitulo 2 mga igsuon, matod pa dinhi sa verse 1 and verse 1 to 3. Then luksuta jump igsuon ngadto sa verse 8 and 9. Matod pa sa Biblia according to Apostle Paul in Ephesians chapter 2 verses 1 to 3, and you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you who once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Verse 3, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Then in verse 8 and 9 says, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Amahan nga langit noon o Diyos nga nabigamhanan niya kabuntagon Ginoo. Dila ka nga ikaw ang Diyos sa langit o sa yuta, magbubuhat sa tanang mga butan, makita o dili makita Ginoo gikan kini kanimo. Amahan among gitahod ang imong pagkabalaan, ang imong pagagamhanan. Ug ako mapag-ampo Ginoo nga ikaw magapanalangin bisan pa niini nga takna sa pamalandong sa imong mga pulo, among mga kaigalaan, mga kaigsuunan Ginoo nga nagapamalandong sa imong mga pulong niini nga takna. Ako mapag-ampo Lord ang imong langitnong nakaalam, imong iapod-apod sa matag sa kanamo karon. Giyahi kami pinagi sa imong balaang espiritu sa pagsabot sa imong mga pulong. Dalaygon ka amahan, tanan namong pag-ampo, isalig itugyan kanimo pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So igsuon niya kabuntagon, magahisgot kita may tungod sa gitawag the grace of God. Unsa man kini ang grasya sa Dios. Si Apostle Paul sa chapter 2 verse 1 to 3, nagahisgot si Apostle Pablo mahitungod sa kahimtang sa tao tungod kay matud palagi dili nimo ma-appreciate ang saving grace ni Lord
dili nato makita unsa kini kamaayo igsoon ang grasya sa Dios kung dili nato mailhan una ang atong kaugalingon kung kinsa kita atubangan sa Ginoo, unsa kita karon, no, ngano nga dunay grasya sa Dios. Igsoon ato pa in Ephesians chapter 2 verse 8 sa atong gibasa, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So, the word grace nga itong makita igsuon is from the Greek word charis, nga ang punong charis ang buot pasabot. Grace is unmerited favor to ill-deserving, to hell-deserving, and to undeserving people. So, munang grasya sa Ginoo igsuon nga ang grasya diay sa Ginoo gihatag kini wala magabasi usa kini ka pabor nga wala basihi ang imong kawalingon nga kahimuan, ang imong mga nangabuhat. Gihatag kini sa Dios ni adto mga ill-deserving, mga tao nga hell-deserving, mga tao nga undeserving. So mao na ang grasya sa Ginoo wala magabasi sa atong mga maayong buhat kundi nagabasi kini sa buhat sa atong Ginoong Kristo. Padayong tayo igsuon, sa dili pa nato masabtan ang punong grasya sa Dios o amazing grace of God, adunay kinahanglan igsuon na atong pagasabton. Una, ato tan-aw igsuon ang kahimtang sa tao nga matudpas dinhi sa verse 1, and you he made alive who were dead in trespasses and sins. Kung hisgutan nato ang dead in trespasses and sins, mo kini ang gitawag igsoon sa mga theologian nga depravity o total depravity of man. Usa ka total nga corruption sa tao, usa ka total igsuon nga pagkangilad o pagkamaksasala sa tao. Subuot pa sa igsuon nga ang pulong total depravity nga ang tao is corrupted in every part of his nature by a sinful enmity towards God. That is, his emotions are depraved, his mind is hostile, and his will is enslaved. So ang tao igsuon niya nang higayuna, niya nang nga kahimtang is ang tao corrupted na siya, distorted, damaged, contaminated, and destroyed by sin. And that is total depravity. So, igsuon, tungod kay ang tao wala na may kahimuan sa iyang kawalingon, ang tao igsuon nahimo ng wala na siya mahimo sa iyang kawalingon kung saon niya nga masave ang iyang kawalingon pinaagi sa iyang mga buhat. Igsuon, kung atong hinumduman ang tao sa wala pa siya makasala, ang tao binuhat sa Dios o gibuhat sa Dios in the image, in His image. So man before the fall, created in the image of God, according to Genesis. Nagibuhat sa Dios, ang tao sumala ngayon sa iyang dagway, ang tao na igsuon sa pagkamatarong, ang tao igsuon na sa pagka-faithful nga sa Ginoo. No, ang tao ana sa pagsunod sa kamanduan sa Dios, ana sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, nagapuyo diha sa presensya sa Dios, sa himaya sa atong Ginoo. Apan usa ka adlaw igsuon nga ang tao nahulog diha sa sala, ang tao human nga siya nahulog, igsuon ang tao dili na mahitsura ang iyang panagway, at
atubangan sa Dios ang iyang espirituhanon nga kahimtang sang gitigsuon ang tao nalukop na diha sa sala. Sumala igsoon sulat dinhi sa Genesis chapter 6 verse 5. Matud pa ni Lord God, "Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord saw," o nakita sa Dios. Ang word saw is the word from the Hebrew word ra'ah. O kanang pulong ra'ah, nagahisgot kini nga after critical investigation and thorough evaluation, ang Dios nakakita o napamatud-an sa Ginoo, no need ang wala nang gikinahanglan pa ang witness. Si Lord na sa iyang kaugalingon, siya na ang nahimong witness, ug nakita niya igsoon akto nga ang tao nagkinabuhi sa sala, na matud pa niya dinhi, "The wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually." Ug mao ni ang nakita ni Lord sa kasing-kasing sa tao, ug siya igsoon ang nagpamatuod igsoon niini. Wala na lain nga naa sa kasing-kasing sa tao kundi matud pa sa Bible, was only evil continually. Nagapadayon progressive ang tao diha sa sala. Nagapadayon siya nga nahimong nagatubo igsuon ug nagaka dako no ang iyang kinabuhi diha sa sala. So matud pa sa Biblia, adunay gitawag gisuon nga biblical autopsy report nga ang epekto sa sala ni Adan nga mikuyanap ngadto sa daghan nga mga katawhan sa tanan sa tibuok ang kalibutan. Una igsoon ang tao dili na siya makakita sa kamaturan. Ang tao matud pa sa John chapter 3 verse 3, kinahanglan mag-born again to kay cannot see the kingdom of God. In Romans chapter 3 verse 11, dili siya makasabot, he cannot understand. Ang tao igsoon sa John 8:43, dili makadungog. John 14:17 and Jude 19, cannot receive, cannot please God. Romans 8 verse 7 and 8, cannot come sa John 6:44 to 45, cannot call sa 1 Corinthians chapter 12 verse 3, cannot believe John 12 verse 39, ug igsoon ang iyang tutunan, the truth, the tongues, lips, mouths, feet, eyes, tanan igsoon sa book of Romans chapter 3 verse 13 to 18, kanang tanan igsoon corrupted tungod sa sala. So sa ingon ni ana nga kahintang, di na makakita, di na makasabot, di na makadungog, di na makadawat sa kamaturan, dili makapahimuot sa Dios, dili makaduol sa Ginoo, dili igsoon makasangpit, dili mutuo ang iyang tutunlan, ang iyang dila, ang iyang lips, ang iyang baba, no, ang mouth, ang feet niya, ang eyes, tanan igsoon was corrupted, contaminated, distorted, destroyed by sin. So, ang pangutana igsoon is there hope for man? Ang tao is spiritually disabled. Wala na siya mahimo sa iyang kaugalingon igsoon. Man cannot afford salvation. But the question is there hope for man? Napabay paglaom ang tao sa iyang kabalingon na kahimuan? Napabay diskarte nga mahimo ang tao, mahimo sa tao alang sa iyang kaluwasan? Napabay mahimo igsoon sa tao na siya mahimo makalingkawas sa kahimtang niya sa pagkadautan? Igsoon ang Biblia ato makita. Mao nga ang Bible sa Ephesians chapter 2 verse 8 sa atong gibasa ganina. Matud pa ni Apostle Paul, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves,
It is the gift of God. For by grace you have been saved. Grace, unmerited favor. Grasyang atong nadawat gikan sa Dios nga dili nagabase sa imong binuhatan. Dili magabase sa imong maayong buhat. For by grace you have been saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Dili kini inyong buhat aron walay usa nga magpasigarbo. Igsuon, nini nga kamontagon. Ato makita ang grasya sa Dios pagkaanindot sa tanan. Pagkamaayo sa Dios nga naluoy o nagahatag kanato igsuon o kaluwasang pinagi sa iyang grasya. Namatod pa din sa Bible, for by grace you have been saved. The word have been is a perfect participle. Nga ang perfect participle, ang role niini nag-ingon, it is a completed action in the past, but the result continues to the present. Tapos na gibuhat ni Lord Jesus, gibayran ang kaluwasan dito sa cross sa Kalbaryo. Tapos na ni Lord Jesus 2,000 years ago sa iyang kamatayon, igsuon, pero ang resulta niini so nagapadayon hangtod sa atong panahon, continues to the present and even to the future. Ang kamatayon sa atong Ginoo nagalugtan. Dili pinaagi sa imong kabuhat. Dili kung unsa ka kamaayon, dili igsuon kung unsa ang imong himo, dili igsuon kung unsa ka kamaayo sa imong community, no? Dili unsa ka maayo nimo ka faithful diha sa imong simbahan, igsuon tungod sa grasya sa Dios niya kita. Nalagad sa Ginoo, dili aron naluwas, kundi tungod kay kita giluwas. Muna ang grasya sa Dios sa atong makinabuhi igsoon. Muna nga kung si Apostol Paul imo pasultiyon sa Romans 3:21, therefore by the deeds of the law no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Dili kini atong binuhatan igsoon. Dili kini nagahisgot may tungod sa kung unsa ang atong nangahimo. Dili tungod kay maayo kita sa gitawag balaod igsoon. Kun dili matud pa sa Biblia, nagahisgot kini mahitungod igsoon sa atong mahitungod sa grasya sa Dios nga ang kaluwasan hatag gid ay sa Ginoo, dili ni atong kawalingon igsoon. Hallelujah. Dili ni atong kawalingon. Matud pa ni Apostle Paul nga I do not set aside the grace of God. Matud pa niya sa book of Galatians nga matud pa ni Apostle Paul, I do not set aside the grace of God. For if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. I do not set aside the grace of God. Igsoon, dili nato sa likoy ang grasya sa Dios, ang grasya sa Ginoo na maong kaluwasan anang sa imong kinabuhi. Dili nga takna igsuon panahon karon nga kita magaduol diya sa grasya sa Dios. Mga kinabuhi kita diya sa grasya sa Ginoo. Kaya ang pagkamatarong ang kaluwasan at unaangko pinaagi sa iyong grasya ang kaluoy. Kung sa man ang imong kinabuhi karon, ayay igsoon una-una nalayo kanimo ang Dios. Panahon karon may atong duolon ang atong Ginoo tungkol Dios siyang namaduluyon sa atong kinabuhi. Usa kada kong imposible igsuon, usa kada kong imposible alang sa tao nga ang dawtan mahimong mataro. Usa kada kong imposible sama igsuon sa usa ka
suba sa dagat, ay tubig sa dagat, nga imposible kaayo musaka igsoon dito sa bukid. Nga normal igsoon niini ang tubig nga gikan sa bukid mo ni mubaba paingon sa dagat. Pero kung makakita ta igsoon ug ang sa tubig nga gikan sa dagat musaka paingon sa bukid, makaingon ta na imposible na makabuta. Apan ang Biblia nag-ingon, ingon ang mga disciples igsoon sa Book of Romans, Mark, sa Book of Mark, ingon pa ni Lord Jesus, ingon igsoon sa mga sa Mark chapter 10 verse 26, and they were greatly astonished, saying among themselves, who then can be saved? Kaya si Jesus bago manggod ingon na it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Then the disciples, nagingon silang kaugalingon, they were greatly astonished, saying among themselves, who then can be saved? Kinsa man di ay maluwas? Imposible yun. Kinsa man di ay maluwas? But Jesus, nagingon sa verse 27, but Jesus looked at them and said, with men it is impossible, but not with God. For with God, all things are possible. Igsoon tingali mo yun kasi mong kawalingon, posible man ako karon maluwas. Tungay maksasala ako, ngilad na akong kinabuhi. Igsoon, alang kanimo, dili na mahimo. Apan mahimo sa Diyos. Kaya ang tanang mga buta, wala imposible yan sa Diyos. Dalaygon ang Diyos o God bless kanimo igsoon. Magampo ako lang kanimo. Amahan nga langit mo, Diyos nga labing kamhanan. Nini nga ka buntagon Lord, ang igsoon, mga nagasubaybay, nagapaminaw ni ini nga mensahe sa imong mga pulong. Ako ang pag-ampo Lord, nga imong grasya nga nagayaon, nga mag-aabot nato kanila. O Diyos, ikaw magapasaylo sa mga kasing-kasing Ginoo nga nagahinuso sa tubangan kanimo. Dalaygon ka amahan, madawat nilang kaluwasan Lord God, pinagi sa imong grasya. Amahan, salamat sa imong kaayo. Ikaw magagiya sa matag usa Ginoo, nga matag usa kinabuhi Lord God, magaduol diha sa panalagad kanimo hangtod sa adlaw sa kaluman. Salamat sa imong mga pulong, ngayon mo padayag ka namin tanan sa pangalan ni Kristo Jesus.